पंजाब के अंदर चौधरी बरादरान क्या करेंगे हारून साहब? मरकजी मजलिस आमला ने तो मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया चौधरी शुजात साहब के ऊपर, इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं? वो अकबर इलाहाबादी का एक मिसरा है। अकबर इलाहाबादी बड़े अहम शायर हैं, हमने उन्हें भुला दिया। उन्हें लिसानुल असर कहा गया था। उनके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि ऐसे लोग रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते और वो कौम खुशनसीब होती है। उनका एक मिसरा है जो आपने पूछा ना क्या होगा, पलाव खाएंगे अहबाब फातिहा होगा। भाई चौधरी साहब इर्रिलेवेंट हो गए। चौधरी शुजात कौमी असम्बली में तो उनके साहबजादे और तारिक बशीर या एक आध और मेंबर उनका साथ दे सकता है या ज़्यादा दे सकते हैं। कौमी असम्बली में तो मसला ही दरपेश नहीं, मसला तो पंजाब में दरपेश है। और वो गिलगित बल्तिस्तान और सिंध और बलूचिस्तान की पार्टियों ने उन पर इज़हार एतमाद कर दिया। भाई वो वहाँ तो है ही नहीं। गिलगित बल्तिस्तान में इनका एक भी मेंबर नहीं है, सिंध असम्बली में इनका एक ही मेंबर नहीं है, बलूचिस्तान में भी एक ही मेंबर नहीं है। तो पंजाब ही से तो उनकी नुमाइंदगी है। और पंजाब में भी मखसूस अजला से, बावल नगर से, बावलपुर से, अपना मंडी बाउद्दीन से, सियालकोट से, यहाँ उनकी है गुजरात मंडी बाउद्दीन, ये हैं ज़्यादा उनके रसूख के इलाके। जब यहाँ के लोगों ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया तो देखिए पार्टियों में ये रुझान नहीं होता कि वो 50% तकसीम हो जाए, 40 और 60% हो जाएं या 30 और 70% हो जाए। इस तरह नहीं होता। ये कारोबार नहीं है, ये सियासत है। ये पब्लिक अवामी एहसासात और जज्बात पे खड़ी होती है। जब लोग चले गए, देखो ना वो ग्रुप तो उसमें भी नाराज तो बहुत लोग निकले, कई सौ अरकान जो है वो जमा होते थे मेंबर पीटीआई के। तो ये स्प्लिंटर ग्रुप मौसर नहीं होते। सिर्फ ये होता है स्प्लिंटर ग्रुप एक काम कर सकते हैं कि अगर लीडरशिप कोई गलतियां कर रही हो और उससे को वो उजागर कर दें तो पार्टी अनपॉपुलर हो जाती है। मगर छोटा ग्रुप कभी प्रवान नहीं चढ़ता। लोग प्रैक्टिकल होते हैं, आम लोग प्रैक्टिकल होते हैं। सही, ठीक है। चौधरी शुजात साहब क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, सिर्फ बावेला कर सकते हैं। उनके लिए बेहतरीन रास्ता दोनों के लिए यही है कि मसालियत करें, मसालियत कर लें और जरदारी साहब के चकमे में ना आए। जरदारी साहब जिस घर में जाते हैं उनसे बर्बाद करके छोड़ते हैं। ठीक है। इस मामले को लेकर हारून साहब दिलों में दूरियां पैदा करने के लिए तारिक बशीर चीमा साहब के ऊपर बड़ा बोझ आ रहा है, बड़े उनके ऊपर तनकीद हो रही है, लेकिन अब उनके सियासी मुस्तकबिल के बारे में भी सवालात उठना शुरू हो गए। कोई नहीं, उनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। तारिक बशीर चीमा साहब अपनी इनिंग खेल चुके। अब नून लीग तो उन्हें कबूल कर ले तो दूसरी बात है, और वो जाहिर है कि बड़ी मुश्किल पेश आएगी नून लीग के लिए भी, उनके लिए भी दुश्वारी होगी। वो एक मिजाज में उनकी रिजिडिटी है, तो वो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली पीपल्स पार्टी में। तो पीपल्स पार्टी के वोट कितने हैं? इतने तो नहीं हैं, और इसका उनके अपने वोटरों पे बहुत बुरा असर होगा जब वो पीपल्स पार्टी में जाएंगे। तो ठीक है, या पीपल्स पार्टी उनकी हमायत का ऐलान करेगी, इसका भी मेरा नहीं ख्याल उनका कोई सियासी मुस्तकबिल है। मेरा ख्याल है चौधरी शुजात के साहबजादे चाहे ज़ाती तौर पर वो बहुत अच्छे हों, और तारिक बशीर चीमा साहब खा वो कितनी सूझबूझ सियासत की रखते हो, एक बड़ी गलती कर चुके हैं। अब कम से कम एक इलेक्शन के लिए तो उन्हें इसकी कुर्बानी देनी होगी, या मसालियत हो जाए। बेहतरीन रास्ता तो मसालियत का है। सही है, ठीक है। लेकिन हारून साहब सिवाय पंजाब के सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान उनके अहदेदारों ने जिन्होंने एतमाद का इजहार किया चौधरी साहब के ऊपर, वो ये कह रहे हैं कि कामिल अली आगा साहब की हैसियत नहीं है कि वो इजलास बुलाएं, उसकी सदारत करें। वो किस हैसियत में उन्होंने की? उनकी रुकनियत मुअत्तल करने के बाद और 10 जो काफ लीग अरकान है उनकी भी रुकनियत मुअत्तल करने के हवाले से कार्रवाई शुरू करने का उन्होंने इंदिया दिया। कार्रवाई करेंगे क्या? वो तो अब उनके डिसिप्लिन में रहे ही नहीं। जब उन पे उनका हुक्म ही नहीं चलता, अपना फैसला उन पर नाफज ही नहीं कर सकते, तो कार्रवाई क्या करेंगे? फिर मैंने आपसे अर्ज किया कि सिंध, बलूचिस्तान और गिलगित की जो पार्टियां हैं उनकी तो कोई हैसियत नहीं है, तो कभी एक एमपीए भी इलेक्ट नहीं करा सके, एक भी। तो पार्टी तो वो होती है ना जिसके साथ लोग खड़े हुए हों, उसके उनके कोई ज़्यादा वोटर नहीं हैं, सिर्फ उनकी ज़ाती वज़ादारी है, ज़ाती ताल्लुकात हैं। अपने लोगों को प्रोटेक्शन देते रहे, अपने लोगों का काम काज करते रहे, उनकी हौसला अफजाई करते रहे, उनका ख्याल रखते रहे। तो वो तो चंद अरकान असम्बली हैं, और वो सब के साथ पंजाब में उनके साथ चले गए। पंजाब में पार्टी है, पंजाब में उनके जो चौधरी शुजात साहब और उनके फर्जंदान ग्रामी के सिवा और तारिक बशीर चीमा के सिवा जो क्रॉस फायरिंग में फंस गए हैं, जो वो भी उन लोगों में शामिल थे ना जो सही अंदाज़ा नहीं कर सके। तो इनके सिवा तो कोई उनके साथ खड़ा ही नहीं होगा, तो अपना फैसला नाफज कैसे करेंगे? फर्ज कीजिए वो कल नई पार्टी बना लेते, चौधरी परवेज लाई, ठीक है,
یعنی کاف لیگ کی بجائے اس کو کوئی اور نام رکھ سکتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ نہیں جائیں گے اور حالات ان کے لیے سازگار نہیں. ٹھیک ہے. جو کمیٹیاں بنی ہیں پنجاب کے معاملات کو حل کرنے کے لیے، ان کمیٹیوں کی وجہ کیا بنی ہارون صاحب؟ کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ کمیٹیاں بنائی جائیں؟ ایک کمیٹی بنی ہے اور وہ اس لیے بنی ہے، وہ جو معاملات ہیں پنجاب حکومت میں اس میں مشورہ دے گی، اس کی نگرانی کرے گی اور وہاں ڈسکشنز ہوگی. وہ اس لیے بنی ہے کہ چودھری پرویز الہی حکومت پی ٹی آئی کی ہے اور چودھری پرویز الہی کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے. فیصلہ تو درست کیا، آپ دیکھیں کتنا کوئکلی وہ ڈیسیژنز کر رہے ہیں اور اس کے نتائج نکل رہے ہیں. مثلا آپ پولیس پہ بھی بات کرتے ہیں تو میں عرض کرتا ہوں کیسا زبردست فیصلہ انہوں نے کیا. تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ ان کا مطالبہ ہوگا کہ بھئی کاروبار حکومت میں ہمیں پالیسیوں کی تشکیل میں، اس لیے کہ چیف منسٹر کے بہت اختیارات ہیں، ٹھیک، ہمارا رول ہونا چاہیے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، بنا دی. لیکن دیکھیے چین آف کمانڈ ہوتی ہے، لیڈر ایک ہوتا ہے، کیپٹن ایک ہوتا ہے، دو کیپٹن نہیں ہو سکتے، دو ملا نہیں ہو سکتے، دو ٹیچر ایک کلاس کو ایک وقت میں نہیں پڑھا سکتے، دو آدمی بالغ نہیں کر سکتے، دو بیٹس مین نہیں ہو سکتے، یہ ممکن نہیں ہے. ڈیسیژن خاص طور پہ ڈیسیژن میکنگ کے لیول پہ ایک ہی آدمی ہوتا ہے، باقی اس کے مشیر ہو سکتے ہیں. اس کو بہت زیادہ فروغ نہیں دینا چاہیے. جہاں پالیسی میکنگ کا معاملہ ہو وہاں تو مشورہ کر لیں اور اس کے لیے وہ ذہنی طور پہ تیار ہے. امریکہ ان سے بات بھی ہوئی اور ویسے بھی ظاہر ہے وہ سوجھ بوجھ کے آدمی، ان کا بہت طویل سیاسی تجربہ ہے. صرف اتنا نہیں ہے جب وہ حکومت میں ہے، صرف وہ نہیں ہے، وہ 81 کے بعد بلکہ اس سے بھی پہلے ہی چودھری شجاعت اور یہی پارٹی کے معاملات چلاتے تھے ان کے ساتھ، چودھری ظہور الہی کے ساتھ. جو بھی خاندان کی سیاست تھی اس میں انہی کا عمل دخل تھا اور فیلڈ میں تو یہی کام کرتے تھے. چودھری ظہور الہی تو نہیں کرتے تھے، وہ ملک بھر میں گھومتے پھرتے تھے، وہ گجرات میں اور انتخابی حلقوں میں تو وقت نہیں دے سکتے تھے، یہی دے سکتے تھے. رابطے بھی انہی کے تھے، خاص طور پہ چودھری پرویز الہی کے. چودھری شجاعت صاحب اس وقت زیادہ اچھا کمیونیکیٹ بھی نہیں کر سکتے تھے اور کافی شائی تھے اس وقت بتدریج. عمران خان بھی ویسے بہت شائی تھے، شروع میں بڑی مشکل پیش آتی تھی. ہم لوگ انہیں کہتے تھے کہ بھائی لوگوں سے بات کیا کریں، یہ کیپٹن والا رویہ، کرکٹ کیپٹن والا رویہ ترک کریں. اینی ہو، وہ کمیٹی کو بہت زیادہ متحرک نہیں کرنا چاہیے. یہ نہ وہ محسوس، کمیٹی کو یہ میسج نہیں دینا چاہیے کہ معاملات وہ طے کریں گے، معاملات چیف منسٹر ہی کو طے کرنے ہیں. اور جیسا میں نے کل عرض کیا کہ 2 وزیر بھی ان کے لینے چاہیے انہیں، اس لیے کہ ہم آہنگی رہنی چاہیے. یہ جو کاروبار حکومت ہے یہ بہت زیادہ تیز نہیں کیا جا سکتا، بہت زیادہ سلو بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کو ایک خاص سپیڈ پہ کام کرنا ہوتا ہے. تو کمیٹی بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر وہ کوئی طاقت کا ایک مرکز نیا نہیں بن جانا چاہیے، اسے ہم آہنگ ہوگا. اور چودھری صاحب کو بھی ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے. میرا خیال ہے وہ خیال رکھیں گے.